आसतु प्रस्तुत करिया मंजा मशरूम। ये हूँ मंजा और बेसनर छणा। यार किपरि प्रस्तुत करा जाउछि चलନ୍ତୁ देखिबा। प्रथमे किछि कटा एमती टिकटिक करी कटा मंजा नेबा। एहीपरि भावे आलू को काटी तेल रे भाजी देबा। बेसन किछि एहीपरि भावे गोळै नेबा। मंजा को बेसन रे पकाई लंका गुंड टिके लूण टिके पकाई गोळाई नेबा। तापर काटी रखिथिबा मंजा को तादरे मिसई देबा। ताको फेंटी देबा। फेंटी दे गैस रे एई परि भाबे कड़ाई बसाई तेल किछि पकाई नेबा। तेल गरम हो गले गोला मंजा को तेल रे छाड़ी देबा। टिके 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 नहीं एमती पीस पीस करी छाड़ी देबा। एमरे छाड़ देबा। ये परि भाबे लाल हो गले मंजा बेसन लाल हो गले ताको ए पात्र को डाली देबा। बर्तमान मंजा छणा सरीगला। तापर प्रस्तुति करवा किपरि मंजा मशरूम। बजार देबा। देखो तेल गरम होगा तादरे टिके फुटण पकाई देबा। अदा रसुण पियाज जीरा लंका को पेस्ट करी तादरे पकाई देबा। अदा रसुण लंका जीरा पेस्ट आवश्यक परिमाण हल्दी टिके पकई देबा। तेजपत्र पकई देबा टिके। लंका पाउडर टिके पकई देबा। पकई देबा। धनिया पाउडर पकाई देबा। चिकन पाउडर पकाई देले चलबा। गोटे टमाट काटी रखिथे देखो यही टमाट काटी रखिए तादरे पकाई देबा। बर्तमान देखु भाजी रखिथिबा आलू को मसला रे पकाई देबा। पड़गला ताको यही भावे कषि नेबा।
ମାନେ ଆଳୁ ମସଲା ସବୁ କଷି ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଭାଜି ରଖିଥିବା ମଞ୍ଜାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟି ଆସିଲା। ବେଶୀ ସମୟ ଚୁଲିରେ ବସାଇବେନି କାରଣ ସେ ଖୋଲିଯିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସାଇ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ତା ଦେହରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବେ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ। ଓହ୍ଲାଇ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ। ଏମିତି ଭାବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ମଞ୍ଜା ମସରୁମ୍। ତାକୁ ଆମେ ଗରମ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ, ରୁଟି ସବୁଥିରେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଭାବେ ଘରେ ବସି ମଞ୍ଜା ମସରୁମ୍ ବନେଇ ସବୁଥିରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।